ओं नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बंधुगण आपण मानक मो यूट्यूब चैनल को पुणी थे स्वागत। बंधुगण आजिर भिडियो आमे आपण कहवाकू जाऊँ केउ प्रकार आजिर दिन को आपण माने प्लानिंग करेंगे ताहा सहित विशेष भाव में कहबू कें कौ जिनिस आपणकर फायदा हेब आपण को कें कौ जिनस सावधान अवलंबन करने को पड़ो आपणकर लव पाए किपरि रहिबो आपणक क्यारियर किपरि रहिबो आ बिजनेस बेपार सहित किपरि रहिबो स्वास्थ्य नहीं किछि महत्वपूर्ण आपण मानक भिडियो रे कहबू भिडियो शेष रे आपण मानक आ गोटे उपाय विषय कहबू जहाँकि आपण को आज दिन में शुभ मंगल देवाकू जानि पारिबे। तेबे फ्रेंड्स भिडियो टी को आरंभ करियारो आपण मानक मोर रिक्वेस्ट कि यदि आपण माने मो चैनल को नुआ आछंती नियति उडे सब्सक्राइब करंतु पाखर थिबा सांगसाथी के मध्ये शेयर कर दियंतु। सर्वप्रथम आपण जानथिबे मो भिडियो टी आपण पाखो पहुंची जिवो जदि बेल आइकन को क्लिक करिवे। 29 तारिख दिनटी जदि आमे विशेष भाव में कहिबा सबुठारु प्रथम आपण माने पॉजिटिव कौन रहिबाकू जाउछि जदि आपण को फ्रेंड्स आजिर दिन आपण बहुत भल दिन रहिबो जरूरी काम हवा द्वारा आज आपण को बहुत लाभदायक अवसर प्राप्ति हेबो अटक जाइथिबा धन आज आपण को पुन थर मिल पारे भल खबर मिल पारे आज विशेष भाव में अनेक जोग मध्य बनुछि उच्च पदाधिकारी और वृद्ध लोकंकर कृपा दृष्टि आपणक उपर विशेष भाव में रहिबो सबो कार्य आपण सरलतार सह संपूर्ण हो कि आज आपण को प्रतित नजर आसीबो जदि आपण कहिबा आपणकर कार्यकुशलता बलरे केते सारा महत्वपूर्ण कार्य को बहुत भल रूप से पुण्य मध्य करिवे जहाँ मध्य आपण को मध्य खुशी अनुभव करिवे कौनसी घनिष्ठ मित्रंक सह आगमन एवं हस परिहास रे आपण आपणक टाइम को व्यवहार करिवे घरर माहौल को बहुत काफी खुशी मध्य करिवे निजर परिवार व्यवस्था नहीं जहाँ भी नियम कायदा बना जाइछि से सबु बाकी रे काबुल्य थिबो एहा द्वारा अनुशासित माहौल मध्य रहिबो एवं पिला माने निजर पाठ पढ़ा प्रति एकत्र चिंता मध्य रहिबो आजिर सबु जीवन दिन बाहर की किछि नुआ करिया पई ट्राए करिवे जहा द्वारा आपणकर मानसिक और शारीरिक थकापना दूर हेबो आ उडे नुआ उजार प्रभाव आपणक भितरे अनुभव करि पारिबे। फाइनाल समस्यांश निर्णय नेबा पई आपण ए दिन आपण पई बहुत उत्तम दिन रही सहित जदि कहिबा एही समय आपण पई किछि सकारात्मक उपलब्धि मध्य आनिबो निजर महत्व को कार्य को लिभेई पारे निजे ही ऊर्जा मध्य लगाई देबे आपणकर प्रयास अवश्य ही सफल हब धर्म कर्म कमिवती आशा रहिबो दिल अपेक्षा दिमाग अधिक निर्णय मध्य करि पारिबे भाव कथार आपणकर निर्णय बोधे भूल हो पारे शेयर मार्केट एवं रिस्क संबंधित कार्य जदि आपण को कहिबा लाभदायक परिस्थिति मध्य उत्पन्न हब जहाँफल कि आपणक मन प्रसन्न रहिबो आसंतु जानिबा आजिर भिडियो रे कौन नेगेटिव रहिबो जदि कहिबा पारिवारिक स्थिति आपणकर चिंतापूर्ण हेबो परिवार रे जणे आउ जनक सहित तालमेलर अभाव मध्य होई पारे ता सहित अनावश्यक केते विवाद मध्य उत्पन्न होबार आज विशेष भाव में संभावना देखा जाउची कौनसी प्रकार मनर भ्रम उत्तम कारण हबारु जणे आउ जनक सह लड़ाई मध्य होई पारे ता सहित पिलांकर किछि नकारात्मक गतिविधि कारण आपणक भितर चिंता क्रोध भली समस्या मध्य उत्पन्न हेब जदि कहिबा से सब को आपण दोषपूर्ण भाव में ठीक करबा पई अवश्य ट्राए करंतु एहा सहित आपण को कहिबा शीघ्र आपण को सुधार आसीबो आपणकर का ऊपर विश्वास करिबा पूर्वरु सबु स्थिति उपरे भल भाव में विचार विमर्श करबा निहाती दरकार आपणकर भावकता उदारता लोक माने फायदा मध्य उठाई पारंती फ्रेंड्स को सहित अधिक मेल मेलाप मध्य जदि कहिबा समय मध्य बर्बादा कराई दबो ध्यान रहू जे आपण को कौनसी प्रकार निर्णय नबा पूर्वरु बहुत समय लबाइबा हातर आसुथुबा उपलब्ध को दूर करि पारे निजर बाणी जिद्दी स्वभाव को नियंत्रित रखंतु मोरंग पक्षक ठारू कौनसी भूज बुझाणा मध्य उत्पन्न होई पारे आपणकर प्रतिद्वंदी आपणक विषय आज किछि अपवाद
କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପଡ଼ୋଶୀ ଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କ ସହିତ ଆଜିର ସମ୍ବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସ୍ୱାର୍ଥବାନ ଭାବରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଏପରି କରିବା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ାଇ ଦେବ। ନିଜ ଉପରେ କ୍ରୋଧକୁ ସଂଯମିତ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ କହିବା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗମ୍ଭୀରତା ସହ ଭାବିବା, ଚିନ୍ତିବା ଏବଂ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କୌଣସି ବାହାର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଳନା ଭାବନାରୁ ଆପଣ ବଦନାମୀ ଏବଂ ଆରପରସ୍କ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ। ଆଜିର ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଏବଂ ସବୁ କଥାକୁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ତାହା ସହିତ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ସହଯୋଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଆତ୍ମବଳ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଘନିଷ୍ଠତା ଆସିବ। ପିତାଙ୍କର ଏବଂ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରର କଥାରେ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପାଦନରେ ଆହୁରି ଏକ ଗମ୍ଭୀରତା ମଧ୍ୟ ଆସିଯିବ। ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଠିକ୍ ରହିବ। ପାରିବାରିକର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। କୌଣସି ମିତ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ହୋଇପାରେ। ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ରହିବ। ତାହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ଲାଭ ଉଠାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜିର ବ୍ୟବସାୟ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, କାରଣ ଟିକିଏ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଡର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇପାରେ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହ ବନେଇବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉପରେ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗତିବିଧିକୁ ଆପଣ ନଜର ଅଧ୍ୟୟନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପିଛିପଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋକସାନି ପଶାନି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସାଜସାଥୀ ବ୍ୟବସାୟରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶିତା ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଭୁଲ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରେ। ତାହା ସହିତ ଅଜଣାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବିଲ୍ ଫାଇନାଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ତା ସହିତ କହିବା, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝାମଣାକୁ ଆପଣ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସୁଝାଇବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ରାଗ ଏବଂ ଆବେଗରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ବିଗିଡ଼ିପାରେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସହ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ବନେଇକି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ସମ୍ପଦରେ ସମୁଦ୍ର ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗତିବିଧିକୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିଡ୍ ହେବ। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରମୋସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଯାହାଫଳରେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଅଧିକ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ। ଆଜିର ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏସିଡିଟି ଗ୍ୟାସର ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟପାନ ଉପରେ ଆପଣ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଘରୁ ବାହାରିଥିଲା ବେଳେ ପକେଟରେ ଆମେ ଦୁବ ନେଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ରହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ରହିବା ଆଗରୁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହିଦେଉଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହିଲି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।